बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कामदियाँ गल्ला। तो दोस्तों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जहां कहीं से भी मेरा चैनल देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने साथ पाकिस्तान के एक टॉप यूट्यूबर को लाइन पे लिया है। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ज़ारा का जो कत्ल है, जो इसका केस है, वो किस नवीयत का है, किधर जा रहा है, क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है, किस किस को ज़मानतें मिल रही हैं, किस किस को केस से बरी उल्ज़मा किया गया है। सुना गया है कि 4 मुल्ज़मान जो हैं उनको केस से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है, उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं और वो पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन में लिख दिया है कि इनका कत्ल के साथ कोई जो लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बरी उल्ज़ुमा है। इसी तरह कदीर के मुतल्लक बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ है, शाफे के मुतल्लक बताएंगे, उसकी तबीयत के मुतल्लक बताएंगे, शाफे इस वक्त कहाँ है, और शबीर के मुतल्लक बताएंगे, और सुगरा के मुतल्लक बताएंगे जो इस वक्त हस्पताल में जाने की कोशिश कर रही है। रोज़ कोई ना कोई नया ड्रामा करती है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है। तो इस तरह की बेशुमार बातें आज आप दोस्तों के साथ करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। तो चलो चलते हैं ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का। तो दोस्तों, ज़ारा को कत्ल हुए आज तकरीबन 3 महीने पूरे होते जा रहे हैं, क्योंकि 10 नवंबर को ज़ारा को कत्ल किया गया और आज इस बात को तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां केस में आईं। इसमें यह हुआ कि पहले बात कर लेते हैं कि किन किन 4 मुल्ज़िमों को ज़मानतें जो है वो मिल गई हैं और वो इस केस से उनका तल्लुक कोई नहीं बताया जा रहा। पुलिस ने उनको बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है। तो सर, सबसे पहले सबा का नाम आता है। ये सबा यास्मीन की बहन, कदीर की बहन है और इसका बेटा है कासिम, और 2 इनके कोई रिश्तेदार हैं, एक वजीराबाद से है और एक इसी गांव से है। ये 4 मुल्ज़िम ऐसे मुल्ज़िम हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनकी इंक्वायरी की गई, पूछगिछ हुई, इनसे मामलात डिस्कस हुए, तो फिर पुलिस ने लिख दिया कि ये चारों मुल्ज़िम जो हैं इनका इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो ये केस से बाहर आ गए। पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, खुशियां मनाई, ढोल धमक्के और डांस पार्टियां अरेंज की गई। अब बात करते हैं कि ज़ारा के कातलों की ज़मानतें जो हैं, जो इस वक्त हर बंदा कह रहा है कि जिनकी ज़मानतें होने को जा रही हैं, उसमें क्या हकीकत है, क्या सच है उसमें। तो उसमें यह है कि 3 तारीख को इनकी तारीख थी जिसमें इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और उसके बाद 6 तारीख की तारीख एक पड़ी अब्दुल्ला के हवाले से। तो जहन में आता था कि शायद 6 तारीख को अब्दुल्ला को जमानत मिल जाए और वो रहा हो जाए, क्योंकि अब्दुल्ला के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि अब्दुल्ला का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी नानी के कहने पर वो जो तोड़े थे, जिसे उसने बताया था नानों ने कि ये इसमें कूड़ा करकट है, उसको मोटरसाइकिल पे रख के अपनी नानी के साथ उनको फेंकने जाता है। उसके इल्म में शायद ये नहीं कि ये लाश है और ये लाश के टुकड़े हैं जो मैं फेंकने जा रहा हूं। दूसरी तरफ जो उसकी फेवर में बात जाती है वो ये है कि उन्होंने
किसी तरीके से इसकी जो बेफाम होता है, जो इसकी पैदाइशी पर्ची होती है, उसमें जो इसकी उम्र जो है वो जो इन्होंने शो की है वो 16 साल से कम है। तो 16 साल से कम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको सजाए मौत नहीं होती, उम्र कैद नहीं होती। तो ये दो चीज़ें हैं जो अब्दुल्ला के लिए उसकी फेवर में जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि अब्दुल्ला को जमानत मिल जाएगी। खैर, आज तो 8 तारीख हो गई। अब देखते हैं कि वो जमानत जो अब्दुल्ला की होनी है वो कब होती है, लेकिन ये मुझे श्योर है कि अब्दुल्ला की जमानत होने जा रही है। अब्दुल्ला जमानत होने पे बरी हो जाएगा। और बाकी 3 मुलजम जो इस वक्त जेल में है, जिसमें सरे फरिश्त सुगरा डाइन है, जो ज़ारा की सास भी है, ज़ारा की खाला भी है, ये इसका किरदार सबसे अहम है। इसके बाद यास्मीन है जो सुगरा की ननद है, कदीर की बहन है और ज़ारा की नंद भी है, सुगरा की बेटी भी है, और ये अब्दुल्ला की माँ भी है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है ये जो लड़का नदीम उर्फ सोनी, जो इन्होंने लाहौर से हायर किया हुआ था, जिससे बकायदा इन्होंने ज़ारा को कत्ल करवा के उसके जिस्म के टुकड़े करवाए और उसको ये लालच दिया हुआ था कि आपको इटली भेज देंगे। अब आप सोचेंगे कि यार इटली ये क्यों भेजने की बात कर रहे थे, तो भाई इसमें ये बात है कि ये जो यास्मीन है, इसके जो मियाँ हैं, जो तनवीर जिसका नाम बताया जाता है, ये इटली होता है। ये लोगों को बाहर भेजने का काम करता है। मंडी बहाउद्दीन से बहुत से इंसानी स्मगलर इसके साथ अटैच हैं। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये लोगों को डंकी लगाकर बाहर यूरोप भेजते हैं। तो इसी तरह की जो एक सब्ज बाग होता है वो दिखाया गया था इस नवीद को, जिसे सोनी कहते हैं, कि आप कत्ल करें, अपना काम मुकम्मल करें तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको जो यूरोप के लिए हम रवाना कर देंगे। तो उसने सोचा होगा कि चले जिंदगी में ये गुनाह भी करके देख लेते हैं, इसको कत्ल करता हूं और मेरी जिंदगी बन जाएगी। मैं यूरोप चला जाऊंगा, वहां जाके गोरियां देखूंगा, डॉलर कमाऊंगा और अपनी जिंदगी जो है वो बेहतर कर लूंगा। ये अमीरी का ख्वाब देखने वाला नवीद उर्फ सोनी इस वक्त जेल की सलाखों में है, जिसके मतलब कोई शक नहीं कि इसको 100% सजाए मौत होनी है, क्योंकि केस में सबसे ज्यादा जो किरदार है इसका है। जब उसे कत्ल किया गया ज़ारा को, तो सरहाना उसके मुंह पे रखकर उसका सांस बंद करने वाला ये था। यास्मीन ने तो हाथ पकड़े हुए थे, सुगरा ने टांगे पकड़ी हुई थी। तो मारने में सबसे ज्यादा किरदार जो है वो नवीद उर्फ सोनी का है। ये यूरोप के ख्वाब देखने वाला अब अपनी जिंदगी को खत्म होने की ख्वाब देख रहा है। इसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, मैं अब जेल से बाहर तो नहीं आ सकता, आऊंगा लेकिन जिंदा हालत में नहीं। उस वक्त आऊंगा जब मेरी गर्दन फांसी के फंदे पे लटक के लंबी हो चुकी होगी, मेरी जुबान बाहर निकली होगी, मेरी आंखें बाहर की तरफ निकली होंगी। मैं लोगों के लिए एक मिसाल बन जाऊंगा। लोग मुझ पे थू थू करेंगे, लानत भेजेंगे कि ये है वो बगैरत इंसान जिसने ज़ारा को कत्ल किया था। और शायद लोग इसके जनाजे में जाना भी पसंद ना करें और शायद कोई इसका जनाजा पढ़ाना भी पसंद ना करे, क्योंकि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो ये वो कातिल है जिसने बड़ी दीदा दिलेरी से यूरोप के ख्वाब देखते हुए इस मासूम बच्ची को कत्ल किया और उसके जिस्म के टुकड़े करके उसे गंदे नाले में फेंकने में अपना किरदार अदा किया। अब बात करते हैं शाफे की, जो ज़ारा का बेटा है,
اور دوسری طرف قدیر جو زارا کا میاں ہے، یہ دونوں انتظار میں تھے کہ 3 تاریخ آئے گی، ماں کی ضمانتیں ہو جائیں گی، بہن کی ضمانتیں ہو جائیں گی، بھانجے کی ضمانتیں ہو جائیں گی، اور میں ڈھول دھمکے کے ساتھ ان کو لے کے گھر جاؤں گا، گاؤں میں جا کے جشن منایا جائے گا۔ جشن کی تیاریاں کی گئی تھیں، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں کسی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ لیا، ہم ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں، ہمارے کیس جو ہیں وہ رفع دفع ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ان کی ضمانتیں خارج ہوئیں، اس کے تمام جو خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے، تو وہ فوری طور پر شافع جو اس کا بیٹا ہے 2.5 سال کا، اور خود ٹکٹ لے کے سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ جی بالکل، قدیر اس وقت سعودی عرب جا چکا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تو اب شافع کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جا کے بھی اس کی طبیعت جو ہے وہ سنبھلی نہیں ہے، ابھی بھی وہ اپنی ماں کو بے تحاشا یاد کرتا ہے، روتا ہے، ماں کو یاد کر کے بلکتا ہے اور سسکیاں لیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو اس کی ماں کا قتل کیا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے جسم کے، اس کو دیدہ دلیری سے قتل کر دیا گیا، اس کی لاش کو بوریوں میں بند کر کے پھینک دیا گیا۔ اب جب اس کو اسی گھر میں واپس لے جایا گیا تھا، تب بھی وہ رو رو کے اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پھر اس کو کسی اور گھر، ان کے عزیز و اقارب چونکہ اس گاؤں میں بے شمار ہیں، کسی اور گھر میں رکھا گیا، کیونکہ اس گھر میں رہنا وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ہسپتال داخل ہوا، ہسپتال میں بھی اس کی طبیعت نہ سنبھلی۔ پھر شبیر اپنے پاس لے گیا، وہاں جا کے بھی اس کی طبیعت کچھ سنبھلی، لیکن پھر اب اسے سعودی عرب لے گیا ہے۔ اب سعودی عرب جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر کے ساتھ کہ وہ اس کیس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم حضور، کی حال ہے؟ خیریت نال ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت والے؟ جی جی جناب بالکل خیریت، اللہ کا شکر۔ جی حضور، اچھا اس طرح ہے کہ میں اس ویلے ویڈیو بنا رہا زارا دے اتے، جناب دی خدمات حاصل کرنے واسطے میں جناب تانوں کال کیتی ہے کہ ذرا زارا دے متعلق تھوڑی انفارمیشن دیو، کو روشنی ڈالو ذرا جناب علی، زارا دا کیس اس وقت کدھر جا رہا، کی دیکھ رہے ہو تسی؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، یعنی تسی انہوں نے پھانسی دے تختے تے لٹک دے دیکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، یعنی تہاڈا تجربہ جڑی ہے، تہاڈی ساری زندگی دی جڑی مطلب نچوڑ ہے صحافت دا، وہ یہ کہندا ہے کہ اچھا جڑا نوید عرف سونی ہے، انہوں سزائے موت ہوئے گی، ہاں یعنی انہوں پھانسی ہو جائے گی، اور سگرا اور یاسمین نو عمر قید ہوئے گی۔ ٹھیک ہو گیا، تے عبداللہ دے متعلق کی کہندے ہو؟ ہاں عبداللہ دے متعلق یہ ہے کہ مطلب اچھا، یعنی تہاڈے مطلب تسی یہ کہندے ہو کہ عبداللہ نو جڑا نا ریلیف مل جائے گا، انہوں شاید تھوڑی بہتی سزا دے کے انہوں بری کر دین، کیونکہ ایک تے دی عمر 16 سال تو گھٹ ہے۔ ہاں بالکل 16 سال تو گھٹ دی عمر شو کرائی ہے، او دا کیس بھی دوسری عدالت چلا جائے گا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تے اتھے انہوں ریلیف ملنے دے چانسز زیادہ نے۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا، آہو میں بالکل بالکل اس طرح ہی ہے، بالکل اسی بھی سن رہے ہیں کہ جناب انہیں تے بوریاں دے منہ کھولے ہیں نوٹاں دے۔ ہاں شبیر صاحب نو کوئی 10 کروڑ روپے دی آفر، اچھا بلکہ اس تو زیادہ۔ آج شبیر صاحب نو مطلب وہ دے رہے ہیں، نوٹ دے رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سانو معاف کر دیو، لیکن وہ معاف کر بھی دے تو پھر بھی چونکہ حکومت وچ مدعی ہے، وہ نہیں مطلب انہوں ریلیف نہیں ملے گا، انہوں نے سزا ہونی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا اچھا،
ਤੇ ਕਦੀਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀਰ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਭੈਣ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵਕਾਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਸਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ख्वाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ 'ਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵੀਦ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵੀ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਤੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਜਨਾਬ, ਦੋ ਦਫਾ ਐਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ। ਬਿਲकुल ਜੀ, ਬਿਲकुल ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ECG ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਫਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। सलामत रहो जी, सलामत रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब बात यह है कि ये थे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनकी ज़िंदगी सारी सहाफ़त में गुजर गई, और इसने
بہت زبردست قسم کے ویڈیو جو ہیں بنائے، مطلب زارا قتل کیس پہ حوالے سے بڑی زبردست ان کی ویڈیو ہیں. تو انہوں نے کہا ہے جی میرا نام نہیں بتانا، تو چلے ہم نہیں بتاتے جی. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب زارا کے قاتل جو ہیں یہ سزاؤں سے نہیں بچ سکیں گے. عبداللہ کو ریلیف ہوتا نظر آ رہا ہے، اور نوید عرف سونی جو ہے اسے سزائے موت ہوگی، اور جو یاسمین اور سگرا ہے ان کو عمر قید ہوتی نظر آ رہی ہے. تو چلیں جناب، جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ. جو دوست نئے ہیں چینل پہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ وہ دوست جو اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پائے وہ بھی دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.